स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 16 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। यमन में 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से अवाम का बड़ा इज्तिमा। पैगम्बर इस्लाम की विलादत का जश्न मनाने लाखों यमनी दारुल हुकूमत में जमा, गजा की हिमायत में भी लगाए नारे। एक नए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ तल अबीब तक पहुंच गया हौसियों का बैलिस्टिक मिसाइल। बड़े पैमाने पर लगी आग, नेतन्याहू का सख्त जवाब देने का अज़्म। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग, तबाही मचाने वाले हौसी ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाई तेज करने की दी धमकी। कहा, गजा जंग बंद होने पर रोक देंगे हमले। यमन के अंसारुल्लाह हौसियों के इसराइल पर मिसाइल हमले, अल-क़साम तर्जुमान अबू उबैदा ने की सताइश। कहा, गजा मुजाहिदीन की जो इसराइल पर कारी ज़रब लगी, इंशाअल्लाह इसराइल होगा तबाह। इसराइल शुमाल में बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम की तरफ जा रहा। नेतन्याहू के इस बयान के बाद लेबनान से इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर, गोलान में स्कूल बंद। हमास सरबराह याह्या सिनवर जल्द दुनिया के सामने करेंगे वीडियो खिताब। हमास रहनुमा उसामा हमदान का बयान। कहा, अहल फ़लस्तीन समेत पूरी दुनिया को दिए जाएंगे वाज़े पैगामात। हमास के पास नुकसानात के बावजूद गजा जंग जारी रखने की आला सलाहियत। हमास रहनुमा उसामा हमदान का बयान। जंग बंदी पर अमेरिकी मौक़िफ़ को बताया दिखावा। गजा जंग के बाद से यरूशलेम में फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान कशीदगी में इजाफा। चाकू के वार से इसराइल का सरहदी अहलकार जख्मी, मुबैया हमलावर को कर दिया गया हलाक। 2 माह के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरे कातिलाना हमले की कोशिश। साबिक़ अमेरिकी सदर के प्राइवेट गोल्फ कोर्स के करीब सुनी गई गोलियों की आवाज़ें, मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही आमद है। पीएम मोदी, सदर मरमूम और राहुल गांधी ने मुसलमानों को दी मिलाद की मुबारकबाद। पीएम ने कहा, हम आहंगी और भाईचारा हमेशा रहे कायम। कर्नाटक में अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश नाकाम। मंगलूर की एक मस्जिद पर पथराव के इल्ज़ाम में वीएचपी के 6 कारकुन गिरफ्तार। वन नेशन वन इलेक्शन को मौजूदा दौरे हुकूमत में ही नाफिज करेगी बीजेपी। एक आला सरकारी ओहदेदार ने कहा, हुकूमत इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने गोशा। कास्ट सेंसस पर मुश्किल में पड़ी मोदी सरकार। जेडीयू ने सर्वे का कर दिया मुतालबा और टीडीपी भी चाहती है सर्वे। अपोजिशन ने कहा, मोदी को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी नंबर 1 दहशतगर्द। साबिक़ कांग्रेस लीडर व सेंट्रल मिनिस्टर रवनीत बिट्टू का मुतनाज़ा बयान। कांग्रेस ने कहा, वो एक बददिमाग आदमी, राहुल ने ही उन्हें बनाया था 3 बार एमपी। कौन होगा दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर? अरविंद केजरीवाल के मुस्तफ़ी होने के ऐलान के बाद उठने लगे सवालात। आतिशी, कैलाश और सुनीता केजरीवाल के नाम दौड़ में आगे। लालू राबड़ी की राह पर गामजन है अरविंद केजरीवाल। अपनी अहलिया को बनाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर। बीजेपी का इल्ज़ाम। शहजाद पूनावाला ने कहा, एमएलएज को किया जा रहा मजबूर। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने मुझे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की थी पेशकश। सीनियर बीजेपी लीडर व सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी के इस बयान से हंगामा। संजय रावत ने कहा, पेशकश करना गलत नहीं। उत्तर प्रदेश के मरहूम क़ायद मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था या दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। आ गई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट। हार्ट अटैक बताई गई मौत की वजह। उत्तर प्रदेश के मरहूम क़ायद मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था या दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। आ गई मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट। हार्ट अटैक बताई गई मौत की वजह। 2023 के सेमीफाइनल में केसीआर को शिकस्त देकर तेलंगाना किया गया हासिल। उसी तरह 2029 के फाइनल में राहुल गांधी को पीएम बनाने का रेवंत रेड्डी ने किया अज़्म। चिरंजीवी समेत टॉलीवुड के कई एक्टर्स ने सीएम रिलीफ फंड में दिया डोनेशन। रामचरण ने 50 लाख, साई धर्म तेज ने 10 लाख, जबकि कॉमेडियन अली ने 3 लाख का चेक सीएम के किया हवाले।
ریونت ریڈی نے پیر چھو کر تلنگانہ کانگریس صدر بنانے سپورٹ کرنے کی تھی درخواست، BRS MLA کوشک ریڈی کا سنسنی خیز دعویٰ۔ تلنگانہ ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک بڑی مثال، گنیش اتسو کے موقع پر ریاست میں 2 مسلم نوجوانوں نے خریدے گنیش کے لڈو، شیخ افسر اور ریاض کی ہو رہی جم کر تعریف۔ منی کنڈا الکاپوری کالونی میں گنیش لڈو کا حراج، اسی درمیان حراج میں شامل منڈپ کے سامنے ڈانس کرنے کے دوران نوجوان سافٹ ویئر انجینئر کی ہارٹ اٹیک سے موت۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں مزید 100 روپے کا اضافہ، قیمت 75,700 روپے، جبکہ 22 کیرٹ سونا 69,100 روپے فی 10 گرام، پیور چاندی 910 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ 2 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے 13% تک کا ڈسکاؤنٹ ہمیشہ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڈا، ووڈم گڈا روڈ، اپوزٹ انڈین پیٹرول پمپ، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ۔ شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔